Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 4 Maret 2026. Berita pertama, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono membeberkan analisis terkait konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Selanjutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin siap menjadi mediator dalam konflik. Presiden ke-6 SBY mengungkapkan banyak faktor dalam menentukan suatu pemenang dalam sebuah perang. Menurutnya, di atas kertas Amerika Serikat memang diunggulkan. SBY menegaskan keunggulan Amerika terlihat nyata dari segi persenjataan, teknologi hingga ekonomi. Meskipun Amerika lebih unggul, SBY meyakini kekuatan militer Iran tidak bisa diremehkan. Seperti diketahui, Israel dan Amerika Serikat menggempur Iran dalam sebuah perang yang menurut Presiden Donald Trump kemungkinan akan berlangsung selama beberapa minggu. Teheran dan sekutunya membalas dengan menyerang Israel, aset militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk, serta target-target yang penting bagi produksi energi dunia. Peperangan. Memang kalau kita bisa mengukur namanya perbandingan kekuatan pertahanan antara Amerika Serikat, Iran dan Israel begitu kan, dan boleh dikatakan kan jadi satu Amerika dengan Israel. Pada tingkat lapangan kalau sudah di medan pertempuran itu ada namanya imbangan daya tempur. Nah, kalau kekuatan pertahanan, kekuatan perang yang dimiliki tiga negara itu, tentu Amerika leading di sini. Manpower-nya, persenjataannya, ekonominya, teknologinya, begitu. Meskipun Iran tidak boleh juga diremehkan, Israel juga begitu. Kalau elemen of national power itu memang Amerika lebih unggul. Iran tidak sekuat Amerika. Nah, tapi imbangan daya tempur, the real battles yang dihadapi dalam pertempuran nanti, masing-masing punya juga keunggulan. Misalkan manuver satuannya, daya tembaknya, daya gempurnya, kemudian kepemimpinannya, taktik yang dijalankan, apakah konvensional atau non-konvensional atau paduan dari situ, itu juga matters. Bisa menentukan siapa yang unggul dalam pertempuran-pertempuran. Selanjutnya, Vladimir Putin siap menjadi mediator dalam konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Sejauh ini Putin masih membahas lebih dalam terkait perannya untuk membantu mediasi dalam konflik. Hal itu disampaikan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam keterangan resminya. Menurutnya, Presiden Putin tengah membicarakan pada seluruh mitranya terkait proses mediasi tersebut. Selain itu, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menegaskan tidak ada bukti Iran membuat senjata nuklir yang baru. Ia mengatakan ketakutan Amerika adalah Iran membuat senjata nuklir dan tuduhan itu tidak terbukti. Путин, безусловно, будет прикладывать и прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряженности. В этой связи практически со всеми собеседниками. Вчера речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством. Очевидно, что сейчас вряд ли, вот в эти дни вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам. Но пока никакой ясности по срокам и месту нет. Как только она появится, мы вас проинформируем. Так что сегодня очень хорошая возможность. Our practical cooperation includes defense, security, and people-to-people exchanges, including education, continue to progress well, and we are keen to deepen this in the years to come. As you say, we are faced with the magnitude of global uncertainties, major power competition, regional conflict. It is important that we continue to work closely in addressing these challenges. Американско-израильских ударов по Ирану погибли уже сотни гражданских лиц. И мы считаем необходимым категорически, решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны
но и в качестве безусловного первого шага надо сделать все, чтобы прекратить любые действия, результатом которых становятся жертвы среди гражданского населения. Насколько требуют американские интересы. Сначала американцы... О целях этой войны мы слышим регулярно, но доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.